Ćao svima, moje ime je Ivan i 2 puna mjeseca koristim model Honor Magic 6 Pro kao svoj primarni telefon, a ovih dana dosta se digla neka hajka na Honor modele, pa eto pokušat ću sada da vam prenesem svoje utiske i zapažanja o radu ovog modela i kako se on pokazao u odnosu na konkurenciju, pošto sam na moju sreću imao prilike da koristim ovaj telefon uporedo sa Honor Magic 7 Pro, sa Samsung S25 Ultra, Xiaomi 14T Pro i modelima srednje klase poput Redmi Note 14 Pro Plus, Motorola Edge 50 Neo, pre toga Edge 50 Ultra, Nothing 2 i još mnogim drugim telefonima i odlično znam gdje se ovaj telefon nalazi u odnosu na konkurenciju, u čemu je bolji, u čemu je lošiji, gdje bi mogao i morao biti bolji, a u čemu jeste on najbolji. Krenimo redom, telefon objavljen pre više od godinu dana, prodajno pakovanje naravno ne obuhvata ni punjač, ni zaštitnu masku, samo kabel, iglicu za vađenje SIM kartice i uputstvo za upotrebu, međutim postoji folija na ekranu što ipak nemaju recimo Samsung modeli, konkretno Samsung S25 Ultra. Podržava 80 W žično punjenje i 66 W bežično punjenje, kasnije ću reći malo više o autonomiji. Kada su izrada i dizajn u pitanju, dizajn telefona je individualna stvar i nekom se ovo dopada, nekom se ovo ne dopada. Često u komentarima kažu prelep za neki telefon, bilo koji, jedni, a drugi kažu najružniji telefon koji smo vidjeli. Meni se iskreno sviđa ovaj dizajn i još više bih volio da je u onoj zelenoj boji, ali eto, uzeo sam bio ovaj nov, tako da što se dizajna tiče individualna stvar, što se kvalitete izrade tiče, telefon je apsolutno za sada opravdao očekivanja. Evo, 2 puna mjeseca ja telefon koristim, nikad nisam stavio zaštitnu masku, nije zadobio ni jednu tačkicu tokom ovog vremena korištenja. Inače, rekao sam već, folija na ekranu, a zaštita ekrana je Nano Crystal Shield, tako da ima IP68 naravno certifikat i po meni dizajn je pun pogodak. Žao mi je što su sada vodeći modeli odstupili od ovih blago zakrivljenih ekrana. Po meni je ovo, da kažem, dobitna kombinacija kada su blago zakrivljene ivice, tako da ova masa od čak 229 grama, što zaista je preteško, znatno je, da kažem, lakše rukovati jer ivice nisu onako oštre kao kod Samsung ili iPhone modela. Kada je ekran u pitanju, Honor Magic 6 Pro dominira naravno 6,8 inča po dijagonali, LTPO OLED panel sa stopom osvježavanja 120 Hz, detekcija dodira 480 Hz, rezolucija 2800 x 1280 piksela, gustina 453 piksela po inču, luminacija 5000 niti u piku, 1600 niti onih stvarnih, HBM režim, 10,7 milijardi boja, podržane tehnologije Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+. Dugo je ovaj telefon bio prvi na DxO Mark listi, trenutno je 4. ali svakako i po njihovim kriterijuma je u samom vrhu i ispred S25 i S25+, ispred S24 Ultra. U podešavanjima možemo najprije zaštititi svoje oči, PVM vrednost 4320 i TÜV Rheinland certifikat, redukovano je emitovanje plavog svetla naravno. U podešavanju možemo rezoluciju staviti da bude pametna, da samo odredi koja će biti, ili da sami stavimo da bude visoka, standardna ili niska. Kod S25 Ultra to ne možemo, moramo odrediti da li će biti QHD, Full HD ili HD. Zbog izuzetno loše baterije kod S25 Ultra većina koristi Full HD u najboljem slučaju, a često se koristi i HD. Također, kada je ova statusna traka u pitanju, to se isto može podesiti onako kako nama odgovara. Dakle, statusna traka, možemo staviti ovaj čist režim da se vidi samo ono osnovno ili da stavimo sve gore kao što ja volim da imam sve u toj statusnoj traci. Kada je pokazivanje baterije u pitanju, možemo to da sakrijemo, da stavimo unutar baterije ili da stavimo izvan baterije, dok kod Samsung S25 Ultra to ne može. Dakle, ekran tradicionalno fantastičan kod onog modela i ovaj telefon je verovatno u top 3 kada su ekrani u pitanju. Kada je always on u pitanju ili uvek na ekranu, ovdje zaista svako može odrediti onako kako njemu odgovara. Dakle, može biti ceo ekran kao kod iPhone-a, zaključan, samo se malo zatamni, a može biti kao i kod svih ostalih. Znači, svako bira i da li da se prikaže obaveštenja ili ne. Također, kada je režim prikaza u pitanju, može biti pametan, kada pogledamo u ekran da nam prikaže, kada dotaknemo ekran da nam tad prikaže, da zakažemo od do ili da nam ceo dan blješti u prazno, pa ko kako voli.
može podesiti i staviti onako kako njemu najviše odgovara. Inače, ono po čemu se razlikuje, da kažem, Honor od ovih ostalih modela je kada se pusti eto neka muzika ili nešto, možemo se pomerati telefon da ne diramo, a da se rotira ekran u pravcu naših očiju. Evo, ja ću se pomeriti i kako se ja pomeram, tako se i prikaz pomera, evo. Tako da svako može podesiti onako kako njemu odgovara. Autonomija, teren gdje zaista nema konkurenciju kompanija Honor, to je verovatno kompanija Huawei samo sa navodno, da kažem, raskinutim vezama. Ovo što radi Honor sa autonomijom, to je zaista, jedino može da se prikaže ovako. Prvo mesto Honor, drugo ništa, treće ništa, četvrto ništa, peto pa nadalje mogu se ređati Oppo, Realme i svi ostali. Dakle, ja sam juče u 7 ujutru skinuo telefon sa punjača. Bio je 100%. Koristio sam na poslu bez uključenog ekrana, slušao sam YouTube preko Brave pretraživača povezan sa Bluetooth slušalicama. 7 punih sati. Nakon toga sam koristio telefon celo popodne i veče, koristio od jutros 1 sat i 57 minuta uključenog ekrana. Dakle, imam već možda 6 sati uključenog ekrana, od juče ujutru u 7, a sada je 11:34, dakle 30 i nešto sati kako je napunjen telefon i 33% je ostalo. Honor Magic 7 Pro je došao sa 5270 mAh naspram ovih 5600 i to je po nečijoj naredbi, inače je inicijalno trebao da dođe integralno sa 5850 mAh. Naravno, radi se o silicijum karbonskoj bateriji, ovdje je druga generacija, Honor Magic 7 Pro treća generacija i ima čip za unapređenje energije, poseban čip za napajanje E1 kod ovog i E2 kod Honor Magic 7 Pro. Zaista ovo što rade iz Honora, to mogu samo da se povede oni modeli koji imaju one kapacitete od 10, 15 i 20.000 mAh. Honor Magic 7 Lite nema apsolutnu konkurenciju uopšte generalno, a Honor Magic 6 Pro među flagship modelima ma ni blizu, da kažem, neki model koji može da mu priđe. Inače, da bi se punio kako treba, 80 W, kažem, podržano punjenje kod ovog modela, žično, 66 W bežično, kod Honor Magic 7 Pro 100 W žično, 66 W bežično. Da bi moglo da se puni, mora da se podesi, dakle da se isključi ovaj pametan kapacitet baterije i pametno punjenje, dakle da se omogući maksimalno punjenje i ima dodatno šta treba da se uradi. Dakle, kada se stavi punjač, samo trenutak, zadrži se ovdje i tek onda se ubrza na maksimalno punjenje. Ovdje je 66 W punjač i tek sada se puni maksimalnom brzinom. Dakle, ako uključimo onako najnormalnije, neće se puniti punom brzinom, već treba isključiti ono pametno punjenje i ubrzati na način koji sam pokazao. Chipset koji pokreće Honor Magic 6 Pro Snapdragon 8 Gen 3, nešto slabiji od Snapdragon 8 Elite. Da li ima potrebe za time da bude jači? Po meni nema. U ovom testu Samsung S25 Ultra ima 23.000 u best loop, znači u najjačem krugu, u najslabijem ima 17.000, ovo ima od 18.000 do 16, između najslabijeg i najjačeg. 17% je izgubio bateriju i 15 stepeni se zagreo. Samsung se greje do 39 stepeni u ovim testovima. Vapor chamber hlađenje je bolje kod Samsunga, ali i obara performanse. Geekbench test slične su razlike, 9000 ima 8 Elite for Galaxy, dok ovaj ima blizu 7000, 2190 ima ovaj 8 Gen 3, 8 Elite ima blizu 3000 u single core testu, kada je GPU 15.000 ima 8 Gen 3, a 18.000 8 Elite. A kada je interfejs u pitanju, Honor Magic 6 Pro Magic OS 9.0 u verziji 147, bezbednosna zakrpa 1. februar 2025. godine, naravno Android 15, dok Samsung S24 Ultra i dalje ima One UI 6.1 i Android 14. Povlačen desnom stranom kontrolni centar, ovako idemo u obaveštenja, možemo levom stranom obaveštenja, naravno, ovamo je znači Google Discover, imamo sidebar, ladica s aplikacijama, Honor tražilica nam je tu, možemo podešavati aplikacije. Samo trenutak, nisam
podesi alarm u 5 ujutru. Postavio sam alarm za 5 sati ujutru. Hvala. Dalje možemo napraviti neku fotografiju koju ćemo prebaciti u neku od aplikacija. Možemo izdvojiti tekst i taj tekst prebaciti u neku od aplikacija. Dakle, AI je izuzetno napredan kod ovog modela i kod ostalih Honor modela. Možemo napraviti screenshot dlanom. Možemo listati. Samo da prepozna. Samo prepozna dlan. Možemo vratiti na prethodnu. I tako dalje. Sistem kamera kod modela Honor Magic 6 Pro čine 4 kamera senzora i time of flight senzor. Dakle, imamo 3D mapiranje lica i ne možemo prevariti ovaj telefon. Možemo otključati licem u potpunom mraku kad imamo naočare, čak i kad imamo masku, jer imamo, kažem, 3D mapiranje lica. I ne možemo postaviti fotografiju i prevariti kao što možemo ostale modele bez tog time of flight senzora ili LiDAR kod iPhone-a. Društvo mu pravi 50 megapikselni Sony Lit 500 senzor, jedini senzor koji snima 4K u 30 fps-a, jedini dakle koji ne može 4K u 60 frame u sekundi. Na poleđini imamo dva OmniVision senzora, glavni OmniVision OV50H, veličine 1/1,31 inč, otvor blende promenljiv od 1,4 do 2,0, od f1,4 do f2,0, ultrawide je OmniVision OV50D. I telefoto senzor 180 megapikselni Samsungov H5 III. Dakle, u pitanju je 200 megapikselni senzor koji je kropovan i ima 2,6 puta optičko uvećanje. Ima naravno optičku i elektronsku stabilizaciju. Kada je određivanje autofokusa imamo laserski i multidirekcioni autofokus. Kada je fotografija u pitanju može se ići do 100 puta zoom kombinacija optičkog i digitalnog. Kada je video snimanje u pitanju možemo ići do 10 puta. Kada je prebacivanje sa senzora na senzor u pitanju možemo kroz opciju video zapis menjati sve pozadi senzore, a kroz opciju multi video možemo prebaciti samo na selfie ili samo na glavni. Samo da se snađem. Evo, znači samo selfie, samo glavni ili možemo deliti ekran kako već nama odgovara. U nastavku pogledajte kakve fotografije i video zapise pravi ovaj telefon, pa da svedemo utiske. Da vidimo stabilizaciju, ajde potrčimo malo, 4K 60 frame, trčim, telefon držim jednom rukom. Sada hodam ponovno, ajde potrčit ću još jednom. Pun trk, telefon držim jednom rukom. Ponovo hodam. Ajmo ultrawide, glavni. 2 puta. Telefoto 2,6 puta. 10 puta. Ponovo glavni. 10 puta. Glavni. Leskovac. 2. mart 2,6 puta 10 puta zoom. Ultrawide. Spletom okolnosti danas sam u Nišu poslovno. Imamo neku montažu namještaja. Evo da vidimo Honor kako radi. Sada kada snimam samo Honorom to deluje top. Magic 6 Pro 2 puta, 2,6 puta, 8 puta, 10 puta. Ekrana na suncu, evo pogledajte ultru, dakle vidi se 12:54, pravo sunce iza mene, znači jako sunce, ali nije ovo da kažem neka fantastična vidljivost. Evo da vidimo da li je ono juče bio slučajnost sa onom stabilizacijom. Snima Honor Magic 6 Pro 4K 60 fps. Sneg
zima, kad joj vreme nije, telefoto senzor 10 ultra wide, glavni. To je to. Opcija multi video Honor Magic 6 Pro. Sada ću sebe smanjiti 2 puta, 5 puta, ponovo 1 put. Telefon držim jednom rukom. Kišica pada na objektiv. To je to. Evo sada jedan video. Leskovac, još kuće nisam stigao. 4K, 60 frame u sekundi. Telefon držim jednom rukom. Evo jedan video kada je već mrak, nije ona potpuna noć, ali je svakako noć. 4K 60 frame. 2,6 puta uvećanje. 10 uvećanje. Jutro je stiglo u našu ulicu, mirno i tiho, bez jednog oblaka. NATO nam sprema intervenciju, al ne daj Bože dok je mundijal. Naše su navike razlozi za smeh, daj nam 4 hladna i zapiši nas. Gore se pitaju da li smo Bugari zbog priče ili zbog ponašanja. I zato nemoj brinuti za nas, na sve te stvari mi smo davno navikli. I baš nas briga, mi ćemo zauvek zajedno trunuti u našoj ulici. Sat je odavno zatvorio svoj krug, vremena nema za nova nadanja. Samo je zadruga jedini naš drug, što nas nikad ne izbegava. I zato nemoj brinuti za nas, na sve te stvari mi smo davno navikli. I baš nas briga, mi ćemo zauvek zajedno trunuti u našoj ulici. I zato nemoj brinuti za nas, na sve te stvari mi smo davno navikli. I baš nas briga, mi ćemo zauvek zajedno trunuti u našoj ulici. Na kraju ne znam šta pametno da kažem. Sve sam rekao kroz ovu recenziju. Šta je fantastično kod ovog modela? Autonomija, ekran, video snimanje, fotografije glavnim senzorom. Gde zaostaje za najboljima? Telefoto senzor 50 puta, 100 puta, nije kao kod Oppo Find X8 Pro, nije kod Honor Magic 7 Pro i nije kao kod Samsung S25 Ultra. Zvuk nije kao kod Honor Magic 7 Pro. Punjenje nije 120 W. Dakle, volao bi da ima još brže punjenje, još bolji telefoto senzor i još glasniji zvuk. Da li je ovo dobar telefon? Apsolutno. Da li ima mane? Ima, kao i svi drugi. Težak je 229 grama, gabaritan je, neko voli male telefone, meni lično u početku bilo je malo nezgodno, privikao sam se, sad mi nije uopšte problem da rukujem ovim telefonom, 2 mjeseca koristim,
bez zaštitne maske, nema ni jednu jedinu ogrebotinu, tako da što se mene tiče, apsolutna preporuka. Hvala vam što ste odgledali ovu recenziju i vidimo se uskoro, ako ne u nekom live-u, onda sa recenzijom modela Redmi Note 14 Pro Plus 5G.